Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadilatul Syekh Al-Habib Tariq Ghanam Al-Hasani Al-Lubnani, marhaban ahlan wa sahlan bikum fi ma'hadil mubarak al-Mandisani. Hafizahullah wa saddada watah, nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Fadilatul kiram khadimul ma'had Kiai Nur Hidayatullah Al-Haj wa ahli baitih, mata'anallahu biduli hayatihim syarifah. Asa an yakuna hadzal liqa'an tayyiban mubarakan fihi maktuban fi safahati hasanatina yawma la yanfa'u mal wala banun illa man atala Allahu biqalbin salim. Al-asatid والأساتذة الأحبة الأعزة وأعزة الطلبة، يسرني أن نكون معكم في هذه الجلسة السعيدة المباركة والنفيسة. أولا حيا بنا نشكر الله تعالى الذي قد أعطانا توفيقا وهداية حتى نجمع في هذا المكان المبارك بحالة صحة وعافية. صلاة وسلاما متلازمين على نبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد نرجو شفاعته في يوم القيامة. آمين آمين يا رب العالمين. جلساءنا الكرام وحبائبنا الأفاضل، اسمحوا لي كرئيس الجلسة أن أقرأ عليكم تقديم البرنامج في هذه الفرصة المباركة. أما البرنامج الأول الافتتاح، البرنامج الثاني قراءة القرآن، البرنامج الثالث الكليمة، والبرنامج الرابع المحاضرة العامة. أما البرنامج الأول الافتتاح، حيا بنا نفتح برنامجنا بقراءة أم الكتاب على هذه النية وعلى كل نية صالحة ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ننتقل برنامج ثاني قراءة القرآن، سيقرأ بها أخي محمد أين ناجب، إياه فليتفضل مشكورا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
صلوا
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala hama ba'dah. Hadratal muhtaramin al-akhas al-karim al-syekh al-habib Thariq Al-Hasani Al-Lubnani, para guru Pondok Pesantren Al-Mubarak yang saya muliakan, para penderek daripada Syekh yang mengikuti perjalanan selama ini, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini kita Kerawan Al-Karim Al-Habib Thariq Al-Hasani, yang mana beliau merupakan salah satu sivitas Global University Libanon yang juga bertugas untuk mengampu sahabat yang ada di Jakarta. Sahama adalah merupakan salah satu lembaga ataupun tempat pendidikan untuk persiapan menuju ke Libanon. Kita Kerawan, pondok kita Kerawan Syekh dari Libanon ini adalah untuk yang sudah ketiga kalinya. Dulu tahun 2015 waktu bersamaan dengan Menteri Agama Syekh Sa'ad dan Syekh Abdurrahman Bulek itu rawuh bahkan 2 kali. Syekh Sa'ad 2 kali. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Syekh Thariq Al-Hasani. Harapan kita Kerawan pada malam hari ini nanti Hadratus Syekh bisa memberikan ataupun memberikan semangat, menyemangati kepada santri-santri semuanya, putra maupun putri, agar di dalam belajar itu lebih semangat lagi, lebih semangat dan semangat lagi, tidak sekedar belajar apa adanya atau belajar sekedar mengukurkan kewajiban. Para santri harus tahu bahwa tantangan di luar sana sangat dan sangat besar. Di Indonesia tantangan-tantangan dakwah, khususnya untuk dakwah ahli sunnah wal jamaah, ini sangat besar sekali tantangannya. Karena Indonesia seperti yang telah kita maklumi bersama juga sudah kemasukan Wahabi, yang ini dalam bidang akidah sangat-sangat berbeda dengan kita. Untuk itu kita juga mohon motivasi bagaimana agar supaya nanti anak-anak itu benar-benar diberi kekuatan di dalam mensyiarkan dan mendakwakan Islam ahli sunnah wal jamaah. Hadratus Syekh Thariq juga sudah tahu benar mungkin peta di Indonesia tentang dakwah
di mana di Indonesia bermacam-macam. Speaker piye Mas? Speaker ya ora apa ya? Di Indonesia sudah bermacam-macam faham Islam, ya. Sehingga kita di dalam dakwah harus benar-benar serius dan benar-benar memahami peta. Istilah dalam pelatihan kita itu harus tahu kawan dan lawan. Mana kawan yang harus kita rangkul dan mana musuh yang harus kita lawan. Tentu perlawanan ini bukan perlawanan frontal, bukan. Ini kita harus tahu sebagai generasi ulama yang nanti akan mensyiarkan dan mendakwakan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Indonesia, iklim Indonesia memang lain dengan negara-negara Timur Tengah. Alhamdulillah, kalau kita baca bahwa pengamalan ataupun pengamalan Islam terbebas di dunia ini ya di Indonesia. Kita ngelihat di negara-negara Timur Tengah misalnya, ini tidak ada yang namanya pengajian terbuka di lapangan, pengajian terbuka di kantor-kantor, tidak ada. Tapi di kita pengajian begitu bebasnya. Bahkan di negara tetangga kita Malaysia misalnya, Malaysia itu sebuah negara yang katanya Islamnya kuat, tetapi yang namanya khutbah di masjid saja harus mendapatkan semacam sertifikat dari pemerintah. Kalau tidak punya sertifikat dari pemerintah di Malaysia, ini tidak bisa, ya, tidak bisa khutbah. Tapi di Indonesia yang baru bisa assalamualaikum saja, kalau mau berkhutbah nggak ada yang larang. Ini syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai warga negara Republik Indonesia, yang mana ibadah di kita mendapatkan jaminan. Namun di sisi yang lain, karena semuanya juga dilindungi, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah tidak toto-toto, ini bisa kita yang kegilas oleh yang lain. Untuk itu harapan kita dari Syekh ini, di samping si Syekh ini nanti akan memberikan juga bagaimana mungkin peta dakwah kita, juga doa, sekali lagi doa untuk anak-anak santri agar supaya mempunyai himmah aliyah. Demikian sekedar sambutan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج الرابع المحاضرة عامة مع الشيخ الحبيب طارق غنام الحسن اللبناني. إياه فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني الأساتذة وإخواني الطلاب، أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Setelah Syekh Thariq Ghanam membaca basmalah dan hamdalah serta sholawat kepada Rasulullah SAW, beliau mengingatkan pada kita semua, khususnya para dewan guru, semua murid-murid dan semua yang hadir di sini, untuk mengikhlaskan niat kita semua karena Allah Ta'ala,
juga mengamalkan hadis dari Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. درسنا اليوم في العقيدة بإذن الله تبارك وتعالى. Tema dari pengajian kita malam hari ini adalah tentang akidah biiznillah ta'ala. فأتمنى على جميع الطلاب أن يركز معنا تماما حتى يفهم كل كلمة نقولها بإذن الله. Syekh mengharapkan pada kita semua untuk benar-benar bisa fokus mendengarkan setiap kalimat yang diucapkan oleh Syekh, supaya kita bisa memahami penjelasan dari beliau. وسنبدأ بالآية الكريمة. يقول الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. Kita akan memulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. نعيد هذه الآية جماعة. Kita ulangi ayat ini bersama-sama yang kompak. Sama-sama. قال الله تعالى قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هذه الآية تدل على أن الله تعالى هو الذي خلق الأجسام الكثيفة كالسماوات والأراضين، وهو الذي خلق الأجسام اللطيفة كالنور والظلام. Ayat yang telah kita baca bersama-sama ini menjadi dalil bahwasanya Allah lah yang menciptakan benda-benda yang bisa kita pegang dengan tangan seperti bumi dan langit, bebatuan. Juga Allah pula yang menciptakan benda-benda yang tidak bisa kita pegang dengan tangan seperti cahaya. Al-ajsam fi hadzal alam imma hiya ajsamun kathifah wa imma hiya ajsamun latifah. Semua yang ada di alam semesta ini terbagi menjadi dua. Ada yang kathif, yaitu bisa kita pegang dengan tangan. Ada yang latif, tidak bisa kita pegang dengan tangan. Al-jismul kathif huwa alladhi yudbatu bil yad kal bashar. Jism atau benda yang kathif adalah benda yang bisa kita pegang dengan tangan seperti manusia. Kal bashar, seperti manusia. Wal hajar, dan bebatuan. Wal shajar, dan pepohonan. Hadhihi yuqalu laha ajsamun kathifah. Semua yang disebut tadi disebut ajsam kathifah. Kullu ma yudbatu bil yad yuqalu lahu jismun kathif. Semua yang bisa dipegang dengan tangan kita disebut jismun kathif. Amma an-nur, adapun cahaya, wal-dhalam, dan juga kegelapan, wal-hawa, dan juga udara, hiya ajsamul latifah. Itu semua termasuk ajsam latifah, tidak bisa dipegang dengan tangan. La tudbatu bil yad, tidak bisa kita pegang dengan tangan kita. Wa hadhihi al-ajsam laha sifat. Benda-benda ini mempunyai sifat-sifat. Al-haraka was-sukun, bergerak, diam, min sifat al-ajsam. Ini semua harokat, gerakan dan diam, ini adalah sifat-sifat benda. As-sukhuna wal-burudah, panas, dingin,
من صفات الأجسام. termasuk sifat-sifat dari benda. الجلوس من صفات المخلوقين. Sifat duduk itu juga termasuk sifat-sifat makhluk. الصعود والنزول من صفات المخلوقين. Naik turun ini juga sifat para makhluk. أنا الآن أسألكم سؤالا. Syekh sekarang bertanya kepada kalian semua, من الذي خلق الأجسام؟ siapakah yang menciptakan benda-benda ini semua? أريد صوت أعلى. Syekh menginginkan suara yang lebih keras. من الذي خلق الأجسام الكثيفة؟ يجيبون بعد سماع السؤال بلغتكم حتى أطمئن أن الكل فاهم. Semua menjawab setelah saya terjemahkan supaya Syekh yakin benar-benar bahwa kita semua paham. من الذي خلق الأجسام الكثيفة؟ Siapa yang menciptakan benda-benda yang bisa dipegang? من الذي خلق الأجسام اللطيفة؟ Siapa yang menciptakan benda-benda yang tidak bisa dipegang? من الذي خلق صفات الأجسام؟ Siapa yang menciptakan sifat-sifat dari benda tersebut? فإذن الله تعالى ليس جسما. Maka dari itu Allah tidak termasuk benda, tidak termasuk tubuh jism, ولا يوصف بصفات الجسم. dan juga tidak boleh kita sifati dengan sifat-sifat benda tersebut. لذلك قال الشافعي رضي الله عنه المجسم كافر. Oleh karena penjelasan tadi, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan al-mujassim, orang yang mengatakan bahwa Allah itu jisim, benda, maka dia termasuk kafir. نعيد قول الشافعي سما. Kita ulangi perkataan dari Imam Syafi'i tadi bersama-sama. قال الشافعي رضي الله عنه قال الشافعي رضي الله عنه المجسم كافر. المجسم كافر. قال الشافعي رضي الله عنه قال الشافعي رضي الله عنه المجسم كافر. المجسم كافر. قال الشافعي رضي الله عنه قال الشافعي رضي الله عنه المجسم كافر. المجسم كافر. Kita ulangi dengan bahasa kita semua. Imam Syafi'i mengatakan mujassim hukumnya kafir. Sekali lagi, Imam Syafi'i mengatakan mujassim hukumnya kafir. Sekali lagi. Imam Syafi'i mengatakan mujassim hukumnya kafir. Bagus. Allah tabaraka wa ta'ala wahdahu al-azali alladhi la bidayata liwujudihi. Hanya Allah Ta'ala saja yang azali, tidak ada permulaannya. Huwa alladhi khalaqa as-samawat. Dialah yang menciptakan langit. Wa huwa alladhi khalaqa al-aradin. Dia pula yang menciptakan bumi-bumi. Wa huwa alladhi khalaqa al-'arsh. Allah pula yang menciptakan arsy. Wa huwa alladhi khalaqa jami' al-amakin. Allah pula yang menciptakan seluruh tempat. Wallahu ta'ala la yataghayyar. Dan Allah mustahil, tidak mungkin berubah-ubah. Alladhi yataghayyar la budda lahu min mughayyir. Sesuatu yang berubah pasti harus ada yang merubah. Nahnu nataghayyar. Kita semua berubah-ubah. Hal nahnu tala'na min butuni ummahatina bihadha at-tul? Apakah kita terlahir dari perut ibu kita dengan bentuk yang sudah seperti ini? هل أنا طلعت من بطن أمي بهذا الطول؟ Apakah Syekh lahir dengan ukuran seperti ini?
وعندي لحية بيضاء lahir dengan jenggot yang putih. كنت طفلا صغيرا Dulu Syekh juga seorang anak kecil. كما كل واحد منا كان طفلا صغيرا Seperti halnya setiap individu dari kita dulu kecil. ثم نكبر شيئا فشيئا. Kemudian kita beranjak dewasa, tumbuh sedikit demi sedikit. من الذي غيرنا؟ Siapa yang merubah kita dari من الذي غيرنا؟ Siapa yang merubah kita? من الذي غيرنا من حال إلى حال؟ Siapa yang merubah kita dari satu kondisi ke kondisi yang lain? فإذن الله تعالى يغير ولا يتغير. Oleh karena itu Allah lah yang maha merubah segala kondisi dan Allah tidak mungkin berubah. وهذا مهم جدا أن نحفظه أيضا. Dan ini penting sekali untuk kita hafal. قولوا معي. Mari kita ucapkan bersama Syekh. الله يغير ولا يتغير. الله يغير ولا يتغير. الله يغير ولا يتغير. Kita ulangi dengan bahasa kita. Allah maha merubah segala sesuatu dan tidak berubah. Allah maha merubah segala sesuatu dan tidak berubah. كان الله ولا مكان. Allah sudah ada sebelum adanya tempat. وبعد أن خلق المكان Dan setelah diciptakannya tempat, الله لا يتغير. Allah juga tidak berubah. فهو موجود بلا مكان. Maka wujud Allah tidak berada di tempat. المكان في لغة العرب هو الفراغ الذي يملأه الجسم. Makan atau tempat di bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang kita tempati. الآن انتبهوا معي جيدا. Sekarang perhatikan bersama-sama Syekh. أنا قمت من مكاني. Syekh telah berdiri dari tempat semula duduk. ما الذي حصل؟ Apa yang telah terjadi? أفرغت هذا المكان. Syekh telah mengkosongkan kursinya. هذا الفراغ Kekosongan ini, هو الذي يقال له المكان. inilah yang disebut dengan makan atau tempat. الآن عدت إلى مكاني. Sekarang Syekh kembali lagi ke tempatnya. ملأت هذا الفراغ. Artinya Syekh telah mengisi kekosongan tadi. كما tempat كل tadi. واحد منكم يملأ فراغا. Seperti halnya setiap dari kita sekarang sedang mengisi suatu tempat yang tadinya kosong. هذا تعريف المكان في لغة العرب. Inilah yang disebut dengan tempat dalam bahasa Arab. غير مكانا في bahasa Indonesia. Bukan makanan dalam bahasa Indonesia. nasi goreng, ayam goreng مثلا. Nasi goreng, ayam goreng. المكان في لغة العرب هو الفراغ الذي يملأه الجسم. Pengertian dari makan dalam bahasa Arab adalah kekosongan yang sudah terisi oleh sebuah benda. الآن أسألكم سؤالا. Sekarang Syekh bertanya kepada kita semua. من الذي خلق المكان؟ Siapa yang menciptakan tempat tadi, makan tadi? من الذي خلق الأجسام؟ Siapa yang menciptakan benda-benda? فإذا الله تعالى ليس جسما Oleh karena itu Allah bukanlah jisim, tidak berupa benda. ولا يحتاج للمكان. Dan Allah tidak membutuhkan tempat. الذي يحتاج إلى غيره لا يكون إلها. Sesuatu yang membutuhkan kepada selainnya tidak bisa menjadi Tuhan. هذا الذي نتكلم عنه الآن يقال له دليل أهل السنة في تنزيه الله تعالى عن المكان وعن الجسمية. Yang sedang kita bahas ini merupakan dalil ahli sunnah wal jamaah tentang tanzih Allah, mensucikan Allah dari sifat benda dan sifat jisim tubuh. الله تبارك وتعالى
موجود لا كالموجودات لا يشبه شيئا. Allah Ta'ala mawjud, ada, tetapi wujudnya tidak seperti wujud-wujud selain Allah. كان ولا مكان. Allah sudah ada sebelum adanya tempat. وبعد أن خلق المكان Dan setelah Allah menciptakan tempat, الله لا يتغير. Allah tidak berubah. فهو موجود بلا مكان. Maka kesimpulannya Allah mawjud tanpa berada di suatu tempat. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. Inilah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. الله أداة tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Sama-sama. 1, 2, 3. Allah ada tanpa tempat. 1, 2, 3. Allah ada tanpa tempat. الله موجود بلا مكان. Allah mawjudun bila makan. الله موجود بلا مكان. Allah mawjudun bila makan. الله أداة tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. Inilah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. اثبتوا على هذه العقيدة. Tetaplah pada keyakinan ini. الإسلام أمرنا أن نتفكر بمخلوقات الله. Islam memerintahkan kepada kita untuk bertafakkur, memfikirkan makhluk-makhluk Allah. لأن كل ما في العالم يدل على وجود الله. Karena semua yang ada di alam semesta menunjukkan adanya Allah Ta'ala. نحن ندل على وجود الله. Kita semua ini bukti bahwa Allah itu ada. تفكر في كل شيء فيك هذا كله يدل على وجود الله. Kalau kita memikirkan setiap hal pada tubuh kita, kita akan ketahui bahwa ini adalah dalil Allah itu ada. كيف نرى Bagaimana kita bisa melihat? وكيف نتكلم Bagaimana kita berbicara? وكيف نسمع Bagaimana kita mendengar? وكيف نأكل. Bagaimana kita makan? تفكروا في الأسنان الأمامية. Pikirkan bagaimana gigi-gigi kita ini yang depan. لها شكل يساعد على القطع. Gigi depan kita ini mempunyai fungsi untuk mempermudah memotong makanan. لها شكل السكين. Punya bentuk seperti pisau. أما الأسنان الخلفية Adapun gigi-gigi yang belakang, لها شكل يساعد على طحن الطعام. gigi yang belakang mempunyai fungsi untuk mengunyah makanan. تخيلوا لو كانت بالعكس. Bayangkan kalau posisinya dibalik. الأسنان الخلفية هي التي في الأمام. Gigi yang belakang jadi di depan. والتي في الأمام هي التي في الخلف. Gigi yang depan dibalik jadi di belakang. كم كنا تعبنا في الطعام. Bagaimana kita kerepotan dalam makan? كيف نقطع الطعام. Bagaimana kita mau memotong makanan kita? وكيف نطحن الطعام. Bagaimana kita mengunyah makanan kita? فهذا يدل على عظيم قدرة الله. Ini semua bukti keagungan kekuasaan Allah. تأملوا أصابعكم الخمس. Pikirkan jari-jari kita yang 5 ini. انظروا إلى أصابعكم. Lihatlah jari jemari kalian. تخيلوا لو كانت هذه الأصابع بطول بعضها. Bayangkanlah kalau semua jari ini panjangnya sama. لو كانت كل الأصابع بنفس الطول. Kalau semua itu ukurannya sama. كيف كنا نأكل. Bagaimana kita mau makan? وكيف كنا نكتب. Bagaimana kita menulis? تفاوت طول الأصابع دليل على عظيم قدرة الله. Perbedaan ukuran panjang jari kita ini sebuah dalil kekuasaan dan keaziman Allah. والآن أسألكم سؤالا. Sekarang Syekh bertanya kepada kita semua. أيهما أعظم سقف هذه القاعة أم السماء؟ Mana yang lebih agung? Atap ini atau langit? أيهما أعظم؟ مع ذلك سقف هذا القاعة محمول بالأعمدة. Meskipun seperti itu, atap ini harus ada tiang-tiang penyangganya. بدون هذه الأعمدة السقف يقع. Tanpa ada tiang ini, atap akan jatuh. أما السماء Adapun langit, ليس لها أعمدة.
tidak perlu sebuah tiang, وهي أعظم بكثير من سقف هذه القاعة. dan langit itu jauh lebih besar daripada atap ruangan ini. فهي محفوظة بقدرة الله. Siapa yang menjaga? Allah Ta'ala. فهذا يدل على عظيم قدرة الله. Ini semua menunjukkan kekuasaan Allah. الإسلام أمرنا أن نتفكر بمخلوقات الله. Islam memerintahkan kita untuk memikirkan makhluk-makhluk Allah ونهانا عن التفكر بذات الله. dan melarang kita untuk memikirkan zat Allah. الله تعالى لا يتصور في العقول. Allah tidak bisa kita gambarkan di akal kita. لا يتصور في الأذهان. Allah tidak bisa kita bayangkan di hati kita. من اعتقد أن الله يجلس على العرش عبد صورة. Kalau ada orang yang meyakini bahwasanya Allah itu duduk di atas arsy, maka dia menyembah sebuah gambaran hayalan. عبد صورة تخيلها في ذهنه. Dia menyembah sebuah gambaran yang ia hayalkan di pikirannya. الله تعالى لا يتصور في العقول. Allah Ta'ala tidak bisa kita gambarkan di akal pikiran kita. الإسلام أمرنا أن نتفكر بمخلوقات الله. Yang diperintahkan Islam adalah untuk memikirkan makhluk-makhluk Allah ونهانا عن التفكر بذات الله. dan melarang kita semua untuk memfikirkan zat Allah. وإذا سألنا سائل لما نرفع الأيدي إلى السماء عند الدعاء؟ Dan kalau ada orang yang bertanya, kenapa kalau kita berdoa mengangkat tangan dihadapkan ke langit? يقال له Kita katakan kepada dia, السماء قبلة الدعاء. langit adalah kiblat dari doa, كما أن الكعبة قبلة الصلاة. seperti halnya Ka'bah kiblat dari solat. في صلاتنا إلى أين نتوجه؟ Dalam solat kita menghadap kemana? إلى أين؟ إلى الكعبة، إلى القبلة. الله تعالى أمرنا أن نتوجه في صلاتنا إلى القبلة. Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk solat menghadap Ka'bah, kiblat. وفي دعائنا نتوجه إلى السماء. Dan dalam kita berdoa Allah memerintahkan untuk menghadapkan ke langit. السماء مهبط الرحمات. Karena langit adalah asal dari rahmat-rahmat, tempat turunnya rahmat kita. منها نزل القرآن. Dari langit pula turun Al-Quran. ومنها ينزل المطر. Dan dari langit pula turun hujan. وهي مسكن الملائكة. Langit adalah tempat tinggal para malaikat. الله تعالى عظم شأنها. Allah Ta'ala memuliakan malaikat. وجعلها قبلة للمسلمين في دعائهم. Dan Allah menjadikan langit kiblat bagi para muslimin dalam doa. فنتوجه في دعائنا إلى السماء. Maka ketika kita berdoa, kita tangan kita menghadap ke langit. ليس لأن الله في جهة فوق. Bukan berarti Allah itu ada di atas. الله تعالى هو خالق الجهات. Allah lah yang menciptakan seluruh arah. الله تعالى موجود بلا مكان. Allah ada tanpa berada di suatu arah ataupun tempat. دائما تذكروا هذا الكلام. Selalu ingatlah perkataan ini. واثبتوا على هذه العقيدة. Dan tetaplah pada akidah ini. هذه عقيدة أجدادكم. Ini adalah keyakinan simbah-simbah kita semua. هذه عقيدة علماء إندونيسيا القدامى. Ini adalah akidah keyakinan ulama-ulama Indonesia terdahulu. كالشيخ محمد هاشم أشعري رحمه الله. Seperti Syekh Hashim Asy'ari rahimahullah. كان يعلم التوحيد. Dulu beliau mengajarkan tauhid. كان يعلم هذه العقيدة. Dulu juga mengajarkan akidah yang telah kita pelajari ini. وعليكم بالثبات في مجالس علم الدين. Dan kita harus selalu berada di majelis-majelis ilmu agama. وتمكنوا بالعلم جيدا. Dan kita harus benar-benar mentamakunkan, mengoptimalkan pembelajaran kita لتخرجوا بعد ذلك إلى الناس. supaya kita bisa berdakwah di masyarakat وتنشروا عقيدة أهل السنة والجماعة. dan bisa menolong akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. ثبتني الله وإياكم.
Semoga kita diberi ketetapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lana warhamna. Semoga Allah merahmati kita semua. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان اجمعنا في الفردوس الأعلى. Ya Allah Ta'ala, seperti halnya Engkau kumpulkan kita semua di tempat ini, kumpulkanlah kita semua di surga Firdaus yang paling tinggi. اللهم ثبتنا على عقيدة أهل السنة. Ya Allah, tetapkanlah akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, وارزقنا الدفاع عنها يا رب العالمين. dan beri rizkilah kita kemampuan untuk mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. اللهم اغفر لصاحب هذا المعهد. Semoga Allah memberikan ampunan bagi syekh kita, sahib hadzal ma'had al-mukarram, وبارك له في صحته وماله وأولاده. dan mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada sahib hadzal ma'had, pengasuh ma'had ini, kesehatan dan juga kepada keluarganya. وارزقنا جميعا رؤية سيدنا محمد في المنام. Dan semoga kita diberi rizki dapat melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mimpi. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. الآن بخشوع مع إغماض الأعين. Sekarang mari kita sama-sama dengan khusyuk menutup mata kita, memejamkan mata kita. يرددون خلفي. Tirukan Syekh dengan sembari kita menutup mata kita, memejamkan mata kita, dan kita tirukan ucapan Syekh. لا إله إلا الله. 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 اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. 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 إلى أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك Allah